Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya paugto po, karing kay katamong kakalugurang makiramdam ngeningaldo ning Martis keniking Kwentuhang Katoliko. Keniking 91.9 Bright FM, ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. King lagyo na po ning kay kaming Malagu main host. Ini ya Karen Shi, yamong Jin po ini, ing kay kong kakwentuhan yan ing aldong iti. At ako naman po, Shirley, may pakagtuan po kaya ko nga. O yan. Ekbalo ni Nano Yaching Karen. May delay meeting na mong. Aro? Supposed to be 9. Opo ta yung may late na naman na penenayaran eh. Ali naman mo. Nandun niya pang 9 ka rin. Yan po, isundo tamin kaya katahong meging paksa tamo niyang milabasan na Domingo. At syuta pa mo hanggang pisa sabihan sacramentals. Kasi po, idagdagan miya pa ining episode o rening episode o discussion sa reni. Ulipin po nga ng karakal dening kay katamong mangutang agyang kaybat na naning programa. Atin pa, nang kay amo nga natin metong deta pong pisasabihan sacramentals, mo po pala itandakala pero karakal da po pala rin mi pabalo. Ing tutupo kasi po tang pisasabihan na rin sacramental sa parte karetang main actions of the church. Halos balang pangimot tamo ang pong balang bagay-bagay kay katamong kasal pantayanan. Makalink langan ka rin sacramentals. Itamong ngalimbawa, uli pong yung sacramental kung todo, kagyang pang kakabay pisasabihan eh. Potang lawen tayong kabaldugana. They are gestures, actions, ating kabaldugan para kay katamong kasal pantayanan, gagawan tamo uling king kapaniwalan tamo at king mo namang nanunay ne king kapaintulutan na ning Santa Iglesia maging source la naman po ng grasya at bendisyon kay katamo. Tamo mga simpleng mangurus ka ne, it's a sacramental kasi papasyag mo yung kay kang pangkatoliko, papasyag mo yung kay kang pamapakit mo yung kay kang kasal pantayanan through that gesture at potong patungkulan may kitang panalangin na itabaki gagawan may huli na nitang mayap ng parasan, then we can be sure atin tamong tatanggap ang grasya kanita. Neching Shirley, ikaw malamba na kang mangurus kaysa ako. Ale? Oo mo. Siyempre, mas matuwa kaya ko. Kasi po senior sweetik sen ne at sing Shirley. Ako liko pa. Noon na ng Katoliko. So, no pong kening kay katamong talakayan ngayon, ating ko pang buring ikutang o ating ko pang buring imong kahi o kaya ating ko buring isamot o yambula kening kay kaming pisasabihan. Mahus kayo mo po ay mag-text pala ko po pala mamahusera ko pakibatan. Mag-text kayo po. Opo, Karen pong smart subscribers 0918-351-8282. Globe subscribers 0915-954-1303. Ang Popo Karen Sun subscribers 0923-231-4124. At ngayon po, kabang sasadyayo rin kay kayong buringi text kay kami, makiramdam tamo kayong mapila na patalas ta sa pontigtikan. I fall on my knees to the Father of Jesus, the Lord who has shown us the glory of God. May He in His love give us strength for our living, the strength of His Spirit, the glory of God. May Christ find a dwelling
Christ find the dwelling place of faith in our hearts. May our lives be rooted in love, rooted in love. I fall on my knees to the Father of Jesus, the Lord who has shown us the glory of God. May Christ find a dwelling place of faith in our hearts. May our lives be rooted in love, rooted in Magbalik tamo po kiniking katamong diskusyon kiniking kwentuhang Katoliko. At nandi nabanggit tamo, bayo tamo may kiramdam musika ni Chinga Shirley. Ing dening miyayaliwang kutang. Atin pong metong kutang meni batan actually karenga lung katao. Amo nga na ita pong ausandang exorcism. Sacramental ya po ba itang? Opo, imposible. Eya po sacrament ito. Wala naman sacrament of exorcism. Pero, I think the practice of exorcism, which is a sacramental, pero nang kaya kakitso po rin ni maging part no ning meto nga sacrament. Halimbawa, kayang binyag na. So, pingini, kutang siguro, na ano po yung exorcism? Kasi itong ika-ching Shirley, nangaintindihan mo po tang sabihan de kaya The Exorcist. Magpalako ken matsurang espiritong nilog king meto nga tao kaya ken meto nga lugar. Uwa. Yung producer tamo yung Manal Bayamo. Ikadindam mo ni producer Sara yung kaya yung amanong exorcism. Isong exorcist na balo mo. Nangatatandaanan mo. Ita pong kalupan ng sinabi ng Tita Shirley. May kiapos na ka na naman. Kasi manay ko po kayo ng sulo. Deng kailan original. Ako siya sabihan ng exorcist. Nano nila kita, Linda Blair. Yung Linda Blair. Itang that famous The Exorcist movie of the 70s ita na Yata. Wow. Bakit din demonyo? Itang very naningawas mo kanina, itang makatakot yung atmosphere, po taging pare. Without dispelling that po, pero totoo po, ating makanyan talagang exorcism. But exorcism, as a sacramental, is not only limited kitang makanya na klase o makanya na style. I think ingawas na kitang makanya na klaseng exorcism is solemn. This is the solemn exorcism. Itang talagang we are dealing with demonic possession of a particular person. When it is by freeing, by symbolic action and invocation of places, things, and even persons from vexations. Vexations, sing buri na sabihan, sumpa. Ne ravages and obsession or possession of the evil spirit. Yapin po itang kay itang peka formal and peka solemn exorcism reserved to only cases of demonic possessions. Ampong ita pong makanya na klaseng exorcism, it cannot be performed by anyone except by a priest, and a priest who has the express permission
of the bishop. Siguro ita sabi tayo kayang later itang blessing makanyan, no? Pero atin pa pong aliwang forms of exorcism mekad nung kaya tama siya yung mga papansin pero gagawan tamo ito like ito mong certain other liturgical exorcisms used, halimbawa the blessing of a church or for certain objects such as salt, water, and sacred vessels. At ilang exorcisms din. Ang tinatawag famous na exorcism of the salt. Kasi exorcism kening sensei ni Chimbe, buri na sabihan bala mo, it's a prayer of purification. Itang sana, halimbawa, when you exorcise a site or a place, pitalakaran, pisamban, may this place uling madedicate siya para keng metong abanalabage, may it be freed from the influence of all the forces of evil and darkness. Masasabihan tang ating immediately possess siya itang lugar. Noon Ali. yung sasabihan mo itang sana, nung atin Preventive yan. I think, malyari may sabihan, preventive exorcism. Anya, anti mo yung ngasin, uling yung ngasin, gagamitan mo for kareng blessings, ne? O ito yung kareng gagamitan kayang pisamba ni ngasin, i-exorcise mo, ing danom. Bangkanta maging karapat dapat siya at malinis siya. Nya balareng alwa, blessing niya mo. Ito po nga kakit yung, although itang blessing of the water at the baptismal font, it's somehow, itong Easter vigil, bala mo it somehow prefigures ita. Mong di na niya pang asinitan Wah. Itang asin kakabit yung ketang danum kanta, may bless yung kawani. Dapat mo naman. O kaya, agyangal ya, huling miyabi na kitang blessing na nitang wal. Danum. Kini naman, itang salt, atin niya kasing practical reasons ito, ba't dirinan may salt, itang danum, o itang gamitan mong pamindisyon. Kasi, ewari, at lang containers din, tapayan ng gayo, kaya plastic containers. Gusto po kasi puro siya danom, maglumot siya. So, dirinan may salt somehow prevents the growth of lumot. No symbolically, sabi mo, may lumot bala mo yung Morocco espiritu, bakit iya mo medinan. It's all, kitang makanyang bala mo, symbolism, but at the same time, symbolic of a prayer behind that. Itang kapag nasanta mong sana ining lugalay ni, ining bagay ngay ni, magamit siyang kalinis-linisan king bagay makadiyos at king kasalpantayanan, and it will not be influenced by anything evil. O itang blessed, itang may exercise sa asin mong, usually no ka rin lang magagamit dito. Yung metong kareng practices sa gagamitan tamo keng salt, potang, halimbawa, ting lugal, inilwan niya mang bagay, pota sasabihan dang, there is the presence of evil in or disturbed spirits, keng metong lugal, impari neng kay gagamitan da ito, salt. So, pang-heal niya talaga. Kasi, salt is healing Gamit mo naman ito potang gamitan may potang healing kareng ka. No, can part na ng baptism. Ketang the ritual of the old ritual tang awsan dang usus antikyor, which I had the privilege of performing not just once, but inga nakamabibinyag pakanan din ketang asin. Bayo tayo exercise na pa itang asin. Kasi it will stand for the baby. Potang patakman may anak, siyempre mahalat ita, may anak magtakam-takam yan bala mo bubukla may sense na kayong lasa. Sana nga na you will start learning to appreciate and the wonderful taste of creation. Kasi mangang kaya mo itang gatas later rin ka na mo mga anak ang mga na-flavor na rin asin. That is the symbolism. Pong bala mo gigisingan may panlasa yung anak. At the same time, adwan mo maging malinis siya panlasay ng anak. At inang spiritual sense ita nalalasan ng dapat kanan. Sana lalasay, sana ma-influensya. Timo yung nanong mo dapat tatakman. Droga, halimbawa. Alak, sigarilyo. Speaking of. Speaking of.
So, itabing metong kareng practice of exorcism. Magagawa. Gustong mag-bless. Pakiramdaman nyo po potang papabless kayo. Lawin niya potang pabless kombale. Wow. Potang pabless kon tindahan. Nung nga mong dikilana itang prayer. At inyang prayer rin kayo. Sana may this house be freed from from evil spirits, and patang bendisyonan ng pasbul. Sana nga na kapamilatan na niting banal pamamendisyon, ala sanang nanumang milub amatsura kerening pasbul. Bangka nita nga na manatili lang payapa dahil makatok ng kembaleng iti. That's a form of exorcism. Very aliway kalupay tang kang Linda Blair. Oh. Nya, Diyos ko, kailangan talaga. Bakit? Uling, mas kinuka rin, ating evil, no? And everything is, in the book of Job, sasabihan na, although the world was created by God, but then in God's mysterious plan, and in the fall of Adam, the devil was allowed to touch even creation. Oh. Kanya atatagkil na katamo ng demonyo. Nya, wari, tanda na mo, miya tatagkila ng kaladwa yung kaladwa, yung mo pakilaman yan. Nya, yung kay kano, nya, pipasakita na physical. Dapat ang aking mo kayong physical possession, sakit mo ito. Yung demonic possessions, magkasakit lang pa, nasakitan do rin yung mapoposes. At yung katumbalasin ni kaya katang kultura, che. Oh. Tarang mangkukulam. Wari, they can hurt your body, ne? Yung kulam, talagang it's a, nung itang kulam may ta, as they teach us, talagang marok. Kasi they inflict harm. Ne? By incantations or whatever, no? Although sasabihan da, no kanon tutula reng mangkukulam mo, pero kukulaman deng marok. Deng ngapon, kanita na yan, poreng marok ngayon eh. Makanano nung kulaman, kalupa dong marok na eh. Yung kulaman na ng marok, yung mayap. Anya po, masanting argument ito. Latutureng gagawang marok ka rin, ring mangulam. Ay, bakit po? Kasi po detang mapanako kito, detang tutulak droga, o detang kriminal makanda, makamatay tao, tero kukulaman nga rin. Kabarkada ro kaya. Kikay kulaman nyo rin kabarkada yun. Di, yung kalamanan ng marok, yung painto na ng darapta na ng matsura, ding mayap. Nya, ketang may itong libro nga na, ating question, ating mabasa nga na, why does a good man suffer? Simply ang pakiba na. Because there's a bad man right next to him. Nga na. O why is there, ot magdusay mo, may inconvenience yung mayap? Kasi, ating marok, patugutan hanggang istorbo yung mayap. And that is the belief of the church. That's why we keep and we hang on to exorcism, because we believe that the devil exists. Ika man wala ka, che. Siyempre mo. Pero tintawa na maniwala kang demonyo. Ako, I don't believe. Why don't believe yourself? Ako. Believe yourself. Ito sasabi ka, I don't believe in the devil. Ay, Diyos ko po, paniwala niyo yung sarili yung yung ako. Nani sasabihan niyo. Sabi mo nandin mong pari mo na atin midinan karapatan o permission ng meto nga bishop yung may makapag-exorcise. Ketang exorcism ayaw sa tamong solemn. Ita solemn exorcism. Mampong detang attached ka rin sacraments. Antimo we will mention itang kembinyag at niya right of exorcism ito. Pero nung halimbawa itang other, antimo you can by the power of your faith, sabi mo, be gone ikang marokay espiritu. Nyapot ang kay mangurus ka
lumaut ka kanako marokay you can exercise dong halimbawa ken takot mo by way of your faith by participation in your baptism kagyuya nya potang kaya ting amo nga na atin pong makanya nanin turumi o mga di kayo potang kay sabihin nyo king lagyo ng Jesus ne adwang ko yung lumahot ka o espero nung halimbawa reta mong ating ko dedicate talugalo isipan nyo pero potang let's admit it ne etanga na solve pota ating moment sa you need somebody else to do it for you nyagyanging ginong Jesus wari kareng disciples na ne at tatandaan niya itang ba't po nga na kami apalwalitang espiritu kaya nga naning gino makanano kasi nga na ating kulang kayo so this can only be nga na can only be ining espiritu ngayon nga na malyari mi ang palakwan by prayer and fasting so ating certain requirements. Ampong certain individuals so yan po ne ditak lilino nya potang panamdaman yung madedemonyo kayo o kaya ating man demonyo kayo yako agad ko sasabihan kareng matwa imbes na po i-address yung kasi timonen kaya potang muayag mo ay demonyos ka nga ay ko po makanya magsabi bakit po mo antiya mo pong agkat antiya mo nga sa bota makibaya kaya alipoy nga man ko demonyos siya ugali ni sasabihan demonyos ka nga pangadi nung nga po magmulang-mulangan niya o kaya yung kaputol mo yung kaluguran mo kaya tiyang gagawan imbes na usan mo yung demonyos banti mo mong kinonfirm the devil is in you mga di ka nga ko takakini mga di ka tananong maning bubulabog ka adwantang mako sabihan mo bigan Satan lumaut ka kaya demonyo ka nga mo pero aliwaya nga usan mong demonyo yung tao limpot antime mong yagkat no ay so mission tamong hindi na ko pong assignment manabi kong demonyo itabi wala rin demonyo keng bie ken lugal ita pong kadwang meto nga pisasabihan tangaman ko namang kadwa that's another form again sacramental na rin why kasi they are rites they are actions gestures ating parasan na mayap king kasalpantayanan at sanctioned by the church ating permiso kanya pin practice siya kay katamo at ining kadwa akit siya po keng rite of Christian initiation ken binyag lawen niya po potang king ritual na ning binyag potang mo may inggawa na ning pari yako potang maminyag kay ni cathedral itumpak miya itang stola kay anak and then o Diyos sa ginumi kang upaya ning kay kang espiritu tinabi may ing espiritong marwak ikabos may sana ining anak kay ni king gamat na ning masika na nakasalang there is a prayer of exorcism over the child yan ikukutang among sasapyan niya po rin ng demonyo yung anak ko no we're not saying your child is possessed but what we are saying is hanggang mi binyag ing anak mo there is always a chance that the devil is waiting to snatch the baby tuling agyang mo ito agyang itang matwatin mo nga ting makatano da maro kay espiritu so ini nga anak who is helpless at the moment na baptism na we perform that prayer of exorcism itang influensya na ning marok king anak itang influensya na ning kasalanan naman epekto the weakness and the tendency to sin awas tamo king apong Ginoo sana ini nga nakay ni ikapos niyang misan mamiro ko uli kilala ko rin bibinyagan ko kilala ko rin yung tegawan after the prayer of anyang ketang prayer of exorcism nga
Lord, free this child from the influence of the evil one. Tsaka linawin tegawan. Guilty yung tegawan. Kung sasarihan, yapong naman nga, nagyambado na akong mamulang, bala na ako siguro. Bega ako na yung kaya rin, mismo tegawan po na, turura ka rin inakdan Kay ba na ning binyag nga na. Amo nga na, ako yata nga manwan yun nandun. Waka ko ikikore sa gulo. In-exercise. Nga nakalabang kaya nga ako. Pero kidding aside, totoo po ito yan. Anyarem babies. Wari, potang kaya sasabihan da pa rin, ima. Ingang hel de la guardian, kailangan proteksyonan niya ng anak. But of course, yes, it's true, yeah. Aduan tami sahop da rin ang hel mo naman para sopan din ng anak. So, kempong binyag, pansinan nyo po ang ating papabinyag, at suya po itang, there is the exorcism prayer. Yapin niya itang, adwanan ingadwan tamo itang sana ining anak, no? Milawot siya, king nanong mang impluensya na ning dewakan. Kaya, potang papabinyag tamo, niya may itong karetang sasabihan, i-advise me, niya po ating seminar, bangkan tabalo dito. Kadwa, bangkan taray mo naman tegawan. Although, inglawe tamo kasi kayang binyag, balamang mo, it's really a social and a familiar celebration, but tamo po kakalingwan itang the seriousness na nitang gagawan, no? Tapos ang ating seminar, sabihan mi Garelo, ing importante, ining maintindihan nyo nang malilyari, pamakyabe kayo kayong panalangin. No? Yak po ang maminyag ko, po ang pilalaren tegawan niya. Kasi may kay, dinalan la katao rin at sukang pisamban, may ito nga bibinyagan mo, ding magtasgamat, apulo mo. Hoy kayo po nano, kayo nga, makapangang kayo na yung ako. So, kaya makipangang kayo mo po nga ako. Join us. Join the prayer because the strength akit mo keng exorcism mo naman ketang obra ning pamanabi keng espiritu. The community can do a lot. Oo. Wa potang abiabe kayo. Kasi the more mengariya mo ketang the faith of one is strengthened by the faith of 10 others, no? Although a strong faith can suffice for everyone, pero potang pisasabihan itang pamanalangin, halimbawa prayer of deliverance, Netang isipan da ating balam ating maroka espiritong manistorbo kaya. The more in community potang abiabe. Mas masikan. Mga di. Nya kembinyag nga ako ikontegawan. Lalo na po kitang prayer of exorcism mo naman na ita. Makabukla ko balugbog, makiramdam kayo. Eko mag-text. Eko lalangot chiclet. Pong makalaway kayong camera. Selfie. Kaya pa kayo, di ka po maminyag kayo, mag-selfie lang tekawan niya. Sabi ko, niya po ating seminar. Pero kaya dito si Shirley Cathedral, wala na. Bawas na ito. Dahil matudtudatin mo. Itaging gulot. O kaya reta, medyo padal bagyan. But mostly, potang main formula, they know what is going on. Niya Machiavelli. Pumakibat ko po nga ko. Wakan kay. Di consider dyan naman mong sacrament with exorcism itang Easter Masses namang. Itang do you renounce Satan? Renewal. In a way, it reflects ita. Kasi, agyan pang kembinyag, lawen mo ko nandiyan naman ng anak, Although, intutunan yan, keng talagang binyag, keng new right, yung kukunan din tegawan. But ketang minunang binyag, ketang the old dispensation, itang sabihan tami itang before the renewal, yung pari address na yung anak. Ngayon ko tanglan, nanong lag yung bibiyay kayong anak, yung aral, kayong makibat. Which is more realistic pin naman. But, symbolic naman, yung kaya sacrament, siya tang matway, tang, nanay ng pari yung anak, what is your name?
Oo. Kaing makibat yung Kaya nga tegawan. rin. Kagay, child, do you renounce Satan? Yan, makibat yung tegawan. Ita emphasize na itang role na ng tegawan, talagang ilang makibat. Aliway ilang paksab yan, pero ilang makibat. Ilang makibat. Ilang lalat-lat, aliway ilang paksab yan. Anya, potang sabihan mong, I reject Satan, I renounce Satan, and I reject all his works. Actually, you are doing, bala mo, an act of exorcism ketang oras sa ita, keng life mo. Si, sasabihin mo, I reject you. Oo. I do not believe, I believe in your existence, but I do not believe in your insistence. O kaya, balo kumakanyan. No? So, anya potang ketang banggit mo, potang atsyo na yung nangawas kanina, ing Easter Vigil, the community now. Olon may kasikan potang sa sakwilye Satanas. Makiba yan nga mabilog yung parishioners mo. Sabihin tanan mo, tsulangan din parishioners mo. Mag-reject yung demonyo ketang oras sa ita. Palagi ko yung demonyo, gyabang yan, mga 15 kilometer radius lumapit kayong pisamban mo Kasi, ay Diyos ko po, sa sakwilda ko nga din. Kasi when there is that rejection, there cannot be subjection by Satan. Nya ketang matuwang panalangin nga na aparte ketang angel of God, my guardian dear, to whom his love commits me here. Atin mo naman tang keep me safe from the evil one, whom I reject, and I make the commitment not to believe in him. Anya kaya kanita. Ikipadimdamita mo. Anya, it is part na ning kay katamong kasalpantayanan tayo, that we make a commitment daily to say, I reject sin. Mo ceremonial itan and I reject the evil one. It's like resisting temptation. I reject you. I denounce you. I do not believe in you. Get away from me. Yang minsan, nakwento niya nung kapila niya, yung pauno ko rin talaga. I was feeling that way. Kahit puri ka talagang i-address niya, mabating ka kaya lele ko sa demonyo ka. Hindi nga ting makalelesipin ko. Metang, what did you say? Nothing. Sabihan ko sana, if you are the devil, you know what I said. Watang madidepress ka pagkiramdam, balo mo, ating bisa kaya. So, even psychologists say, nakanong dagula bagay ito, you could stand to repudiate or itang i-reject mo ing marok. No? It's ing exorcism po apart sacramental that we can practice, no? Itang forma itante mong ka Miss Producer, kailangan parati mo sabihan ta, no? Kailangan kalupan niya itang date ka ta nga naning boyfriend mo na tingkang obra ka niyan. Oy mabating kay mo tutukswan. It's like being able to say no and being able to say yes always to what is proper and good. But exorcism also reminds us that we should also stand against evil. No? We reject evil. Lawin nyo ring commandments na nga pong Ginoo. Their rejection of evil. Ano ita? Ikamakamate, thou shalt not kill. That's God putting in an exorcism rejection of something evil. Ekamanako. Eka gagawang metatampalasan, eka makipangalun niya. It's like saying, mugagawa ng marok. At may paniwala ng demonyo, buling yung demonyo, yang gagawa at mituturo kay kakaran. That's a prayer of exorcism. So, kaba pong makiramdam tamong metong kanta, siguro, practice kong exorcism, kabang pakiramdaman niya, panabi o rin mga rawa kay spirito ngayon, makapaligid kay kayo. Pakiramdaman tayo ng masanting at malagong kanta.
Tsuta pa po kening kay katamong kwentuhang katoliko, keniking 91.9 Bright FM. At nandin po pisasabihan ming nanding makabreak. O talang mag-text. May Sabi takot. ko, sana busy lang mag-exercise kaya niya ako. Kaya po taga lang may exercise. Kaya rin panyabyan tamo. Bating lang. It is the duty of the church to free its members from the influence of sin. Yan yung metong kareng sasabihan na ning metong kin document na ning Vatican Council, no? King metong ya kareng obligasyon na ning Santa Iglesia din kayang ministro to free the faithful from the influence and the menace of the evil one, of the evil spirits. Anya po, there is a practice of this sacramental called the exorcism. Ini uling obligasyon yan talaga. Well, of course, kasi nung pagnasan mo yung mayap, no? Anya, nang kaya po ta sasabihan ng, ito, dengating ng katoliko sabihan ta, ito yung demonyo nga ran, akala-kalali kayo nga, kaburinan yan. Ako. Kasi kung todo ay kamaniwala, it does not diminish its role. It makes you even more prone to his influence. Kasi itong balo mo, he does not exist. Sasabihan mo itanga mo, patangkay. Normal ganyan nga. Diyos ko po, yung normal yan yung parala na. And this brings us to ketang form of exorcism that we all also know, itang the solemn one. Patang talaga ng ating demonic possession. In demonic possession pa naman means itang kang katawan is being taken over, even perhaps your way of thinking and attitude by an evil spirit or by the devil himself, no? And known cases happen, and it has always been. Kiyan pang matwantipan mababanggit no rin. Potang keng matwantipan, I think keng Book of Judges sampong and the spirit of the dead nga na took over king ikabali ni tang king kanya magsalita apansinan do yung panyabiyana talagang out of this world ampong harmful, ampong makapanasakit, ampong hanggang matsura kanya kaya tapang matwantipan in the Old Testament mababanggit na lareng possessed ama kanyan. Metong kareng patangko nanda ko mo nga na yung waring demonyo basta nyamo kabod tamburina. Well, of course, ang gamburina niya ni possess na katangan ne? Wow. But demonic possession can be in many ways, in influence na keka keng at halimbawa you can be possessed by a bad habit. And that's a form of possession. You can be possessed by a bad attitude. Ako rin din gagawa. Sasabi mo ito, uling lalo na tumore magsyabu. Diyos ko pong ginoon O kaya rin under the influence of alcohol. Kasi may nala dispositions din. Sira lang. Madaling-madali. Nyalo ba na kaning nyapot nga makagawa lang padupaya nga man. Kaya ni malan nga makagawa lang baging makapanasakit ka rin aliwa at makadanyo. Uling, they allow themselves in disposition na ning meto nga Kristiyan. Yan ang sasabihan ko we always renew our rejection of sin. Kasi itong kebit may sarili mo, psychologically, dinispose may sarili mo para gamitan na ka ng demonyo. Kalakalali ka. They become his ways, of influencing you. Until such time, maybe talagang it will take over you. Nagdilim po ang aking paningin. Paano di magdidilim ang yung paningin? Sinara mong mga mata mo, Diba? Buksan mo ang mata mo para pumasok ang liwanag, hindi magdidilim ang paningin mo. Ganon din, may dalumdum ko po nga na pamisip. O makanano kasi pepaisawol mo yung pamisip mo. Ketang kapag nasan mong matsura.
Siyempre, dalom-dum, uling ika mismo, dinispose me. Kaya kereng mapaposes makanyan eh. Oh, mong. Itang naman wanda, kung mapangadi ka, nakaman maposes to ita mo. At Awa yun naman, yung- lalo na nung detan talagang panalangin na at talagang manibatan kayong puso mo, no? The real piety will Wow. will protect you. Nya potang pisasabihan yan eh. Potang sabihan dang among kami panawampari atin pong sasapi demonyo ketang katasipin yung bale buntalan yun po nga eh. Now, dengan psychological cases, but even psychological cases are already malyari mo sabihan dispositions na lalaman kasi may balaws lang ka ha mo ne. Pota talagang may paltuto. And kaya ba depression, loneliness, miyayaliwa niya, totoo niya. Pagkapata mag-suicide la. At that is a bad influence na. No? Mo itang mental depression niya ito nun luba na nakat gamita nakaketang weakness mong ito ng demonyo. So, na nakakailangan i-possess pa bodily. Aturo na nakananggawan mo. Then, kill yourself o kaya kill that person. No? Ining metong klaseng possession naman, itong talagang manaki lang supernatural manifestations king katawan ang pong king aksyon na ning mapossess. No? Data, they require what we call solemn exorcism. No? Nano na kasi tang ngeni kano kasing demonyo kanita mausula ring possessions uling they were the only instruments done by the devil ngeni high tech niya ng mga demonyo pipindot niya mo uling kailangan ng i-possess na ka gamitan niya mo yung internet mo. ne Wow. papanalben na kang papanalben violence ang kapotang keng kayal be luluto na lang naman deng mata mo potang kay pati ka mismo nung nano nang isipan no anya ko bubukla detang keng Facebook detang maka pataka bigla ka mo dun to itang matsura kalokwan nyo at kakanyang kayo nga nganing Halloween you know Halloween is sabihan daya mo is a cultural bala mo dispose tayong kultura tamo pa mentalidad na rin anak to the influence of The devil. evil spirits. Pero mo piblasan mo yung vampira yung anak mo kaya papalakpakan niya. Piblasan mo yung baling katwangan mo din ng maskarang demonyo. Dahil pasuluran na lang devils. Patang kaya nung pangkatula. And then they even support them. Dracula. Kalale kayo. Kasi adwayang bagay yan Muna, nung tatagon tayo pa naman keng Aldo dareng miyangob Anti mo mong sasabihan ka rin anak, yapo mo, aswang ya. Yang potang mate ko kanyan, Frankenstein ko. Kasi, that's what you tell them Aldo dareng mete. Kadwa, and which is even worse, bala mo dispose mo yung anak mong to receive the influence of the evil one by allowing them to dress as devils and demons and vampires. Walang friendship. Right. Pata ka mamata. In kultura ngayon, ba't kayo imbes na All Saints Day, to exorcise this Halloween, we proclaim All Saints Day to be the real day of the saints. Biblas kang santo. Balig yang mag-possess niya ka na ako'y Mother Teresa. Ako sama kukuban but buri ko na sanang Mother Teresa yung mag-possess ka na ako. Kesa aking itaning, no? Satanas. Kanya man na po ng pisasabihan, so demonyo yung topic na ang pambampira. Ako, I can go on and on. Oneng, miras na po yung oras sa kailangan keng mumun. At sa pupusan tayo po ngayon, ng kaya katamong episode, king Aldong iti, kapamila tana, ning meto kapanalangin. King lagyo ng igpat, ning anak, at ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod mingig pa, miras na naman po yung oras ng kaya kaming kapamunan. Papasyag min tula mi kanitimpig kalumong pami katagon. Ami sabi-sabi mi papagkwento.
At miragdaga belwan, dikil king kaya kaming kasalpantayanan katoliko. Bendisyonan mo kami ngan sana, lalo na detang kaya kaming akakwentuhan. At yu ka rin karelang pi bale-bale, pi pagobran, o nung nulaman ka rin ngeni. Paratila sanang maging masaya, pauli na naman ning pamanatili mo, karing karelang puso. Ipagkalub mo sana karela, ing maya pakalusugan ning pamikakatawan at kaladwa, at layon ilaot mo la, king nanuman kapamakan. Nung sakaling atinlaman karamdaman, o daralan lang kasakitan, o nanuman mabayat akabilyan, pakayanan mo sana ing karelang kapilubluban, at paramdam mo karela ing kiyakang lugod at lunos. Iapagmingan kay tiking lagyo ng Hesus Kristong kaya kaming Ginoo, magari kayabe mo ating banal espiritu, manggaman king alanganggaw. Amen. Birhen de los Remedios, Ipanalangin mo kami, Santo Cristo del Perdón. pakaluluan mo kami. At tanggapan niyo po yung bendisyon ng Diyos sa mayupayang tutuing Ipa, ing Anak at ing Espiritu Santo. Amen. Dakal pong salamat king pamanantabe yu ini po surely God bless you and keep you. At king lagyo na po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese ng San Fernando, yapin po ining kwentuhang Katoliko kaya king 91.9 Bright FM, ing kagatamong Archdiocesan Radio Station. Yako po yamong Jin, mamon ke kayo. At paganaka, kakalingwan, ing demonyo kenyang lelelele, tabiyeng parate. Ang siyang sa mundo'y tumubos, langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan, ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, buong bayan, lukso sabay sigahan, pagdiwang pag